नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि मिथुन राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण एही भिडियो रे आपणको संपूर्ण एप्रिल मासटी केमिति रहिबो कोन परिवर्तन आपणक जीवन रे आसीबो ताहा जणाइबा सहित एही ओडिया नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना मध्य जणाई संपूर्ण वर्षटी किभଳି कटिबो सेही विषय मध्य आलोचना करिबा। देखंतु दर्शक बंधु एही एप्रिल मास पणा संक्रांति दिन ठारू ओडिया नववर्षर नूतन पंजिकार प्रचलित कराजिबो जहा फलरे आपणक जीवन रे एही आगामी 2026 एवं 27 वर्षटी केमिति रहिबो ताहा मध्य आपणकर जणा पड़िबो। तेबे देखंतु आपणकर संपूर्ण वर्षटी केमिति रहिबो आपणक एप्रिल मासरु जणा पड़िथाए। तेबे आसंतु विलंब न करी कार्यक्रमटी को आगकु बढ़ाइबा एवं जानिबा ग्रह मानकर गोचर एही एप्रिल मासरे आपणक जीवन रे की प्रकार परिवर्तन आनिबे केउ क्षेत्र रे अधिक परिवर्तन देखिबे एवं आपणकर राशिटी मिथुन हेले मध्य आपणकर नक्षत्र अनुଯାयी केउ क्षेत्र रे शुभ प्रभाव पड़िबो केउ क्षेत्र रे अशुभ प्रभाव पड़िबो एवं सबुठारु बड़ कथा हेउछि कोन रहिछि प्रतिकार जहाँ आपणकर अशुभत्व को दूर करिबारे साहाय्य करिबो एवं शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिबारे साहाय्य करिबो एही वीडियो माध्यम रे आपणको जणाइबी। देखंतु एही एप्रिल मासर राशिफलटी पूर्व मास गुड़िक परि सामान्य राशिफल नुहे कारण प्रमुख 4टी ग्रह सूर्य शुक्र बुध एवं देवगुरु बृहस्पति जहाँ को शुभ ग्रह बोली कहा जाए सही ग्रह गुड़िक करुछंती परिवर्तन एवं 11 तारिख दिन बुध करिवे निजर राशि परिवर्तन 14 तारिख रे सूर्य करुछंती राशि परिवर्तन 19 तारिख रे शुक्र एवं देवगुरु बृहस्पति करुछंती निज चलन रे परिवर्तन वक्री रु हेउछंती मार्गी। तेणुक आसतु जानिबा आपणक पई एही चलन गुड़िक शुभदायक रहिबो ना अशुभदायक रहिबो सेथिपई विलंब न करी आसतु कार्यक्रमटी को आगकु बढ़ाइबा। किंतु आपणकर जदि मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नै किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी हुई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु जानिबा एही प्रमुख ग्रह मानकर चलन आपणकर केउ अभिलाष मनस्कामना को पूर्ण करिवो आर्थिक स्थिति रे जो शुभ परिवर्तन आनिबा पई जाउछंती केबे ठारू आनिबे केते तारीख ठारू आनिबे एवं आगामी दिन गुड़िक आपणकर केमिति रहिबो। सर्वप्रथम जानिबा मृगशिरा मिथुन जार नक्षत्राधिपति होइछंती मंगल एवं मंगल आपणक कर्मर भाव रे विराजमान होइछंती संपूर्ण मासटी मध्य आपणकर एही भाव रे विराजमान हेबे। तेणुकरी मंगल जेहेतु दशम भाव रे उच्च स्थिति रे थांती आपणक कर्म क्षेत्र रे उच्च फल प्रदान करिवे आपणकर प्रमोशन होई पारे आपणकर सैलरी इंक्रीमेंट होई पारे ताहा सहित जदि आपण नूतन भाव रे किछि कार्य आरंभ करिबा पई चाहुछंती अति उत्तम समय आपणक पई रहिछि। देखंतु आपण जदि सरकारी चाकरी पई परीक्षा देउछंती इंटरव्यू देउछंती एंट्रांस देउछंती तेबे एप्रिल मास 14 तारिख पूर्वरु जदि आपण दियंती तेबे आपणको तो उच्च कोटिर सफलता प्राप्ति हेबो कारण सूर्य आपणक दशम भाव रे विराजमान होइछंती एवं सूर्य कर्म क्षेत्र रे मान सम्मान वृद्धि करिवे आपणको किछि अवार्ड मिलि पारे किछि अचीवमेंट मिलि पारे किंबा आपणकर किछि पिछला कार्य रहि जाइछि ताहा मध्ये आपण पूर्ण करि पारंती। देखंतु कर्म क्षेत्र पई तो अति उत्तम समय रहिछि ता सहित मंगल जेहेतु आपणकर एकादश भाव मनस्कामनार भाव लाभर भाव प्रॉफिटर भावर स्वामी
ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣଙ୍କର ହାନି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଦିଗ ଦିଶା ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ରେ ଫସିଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାହାରିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହେଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲେ ସେମାନେ ନାଶ ଯିବେ। କାରଣ ଷଷ୍ଠାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର କରାଇବେ ଅମଙ୍ଗଳ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଋଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର କିଛିଟା ଋଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ମଜବୁତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ, ତେବେ ପ୍ରେମ ବିବାହର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆର୍ଦ୍ରା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଆସିବ ମଧୁରତା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କଥା କହି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛି, ତେବେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଉ, କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଭାବକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପରିବାରରେ ଯଦି ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି କିଭଳି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଯେତିକି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ବିବାହର ଭାବକୁ, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନି କର୍ମର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି ଘଟିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳୁଛି, ଅଯଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯଦି ରୋଜଗାର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାରରେ ମାନ୍ଦାପଣଟି ଆସିଛି, ତେବେ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଜବୁତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟ କମୁଛି, ବ୍ୟୟ ବଢ଼ୁଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯଦି କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସରକାର ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥ କିଛି ଫସିକି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫସିକି ରହିଛି, କିଛି ଡିଲ୍ ମିଳିବାର ଥିଲା ଫସିକି ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
भाई भौणी सहित भल संपर्क रहिबा सहित पिता सहित जो मनमालिन्य मतभेद चली से बड़ परिवर्तन एवं आपणकर जदि पैतृक संपत्ति को बिक्री करी किछि नूतन भाव में प्रॉपर्टी किनिबा पई चाहुचंती किंबा नूतन गाड़ी जान वाहन किछि क्रय करिबा पई चाहुचंती तेबे मध्य शुभदायक रहिबो। देखंतु आपणक संतान प्राप्ति पई जोग बनिबा सहित संतानक माध्यम रे मध्य किछिटा अर्थ प्राप्त आपण करि पारंती। तेणु करी एही संपूर्ण मासटी मिथुन राशि रो व्यक्ति विशेषक पई अति शुभदायक रहिबो। सबुपरे अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल को वृद्धि करने पाई आपण प्रतिदिन बुधंकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करंतु। प्रभु गणेशंकर पूजार्चना करंतु। कुकुर को खाइबा पाई दियंतु। ताहा सहित गुरुवार दिन आपण हळदी किछिटा पानी रे मिसाई स्नान करंतु। पाखरे हळदी कलर रुमालटे रखंतु एवं चेष्टा करंतु हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ करिबा पाई आपणक पाई बहुत अधिक शुभदायक रहिबो। जदि आपणकर मिथुन राशि होइथाय वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर मिथुन राशि होइथाय वीडियोटी तांको सहित शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।